Koktisalo Sahid Bhagat Singh Yuba Awas Halloh Khlaijakha TNEA ni Salsani State Conference Panda Jati Kathar Musangai Panda no Jangsawi Rekha IPF tini haste asukfang Prem Kumar Yang Panda wa Narawaya Khorang Manjaka haste ni ku operation te Tripura hamkrai bedek ni Mantri Khlaijakha Nuwatia Sikango Zara Khazak Tongmani Haike Koktisalo Agartala Khezur Bagani Sahid Bhagat Singh Yuba Awas Halloh Khlaijakha Tripura Nationalist Employees Association ni Salsani State Conference Panda Jati Kathar Musangai Panda no Jangsawi Rekha IPF tini haste asukfang Prem Kumar Yang Panda wa Narawaya Khorang Manjaka haste ni ku operation te Tripura hamkrai bedek ni Mantri Khlaijakha Nuwatia Manjangnai IPF tini haste tangfang Sopon Debarma IPF tini Vice President Prashanto Debarma no khoboi IPF tini kubun ozomarok abo haike no ashalo TNEA ni Salsani State Conference Panda wa phai manjak phaikya haste BJP ni asukfang Rajiv Bhattacharji Panda kok narukha IPF tini haste asukfang Prem Kumar Yang IPF tini haste tangfang yakso haste ni ku operation te Tripura hamkrai bedek ni Mantri Khlaijakha Nuwatia te haste BJP ni asukfang Rajiv Bhattacharji akosong Hambai joto media friend na tene TNEA অর্থাৎ যত শিব ত্রিপুরা হাওয়া TNEA পার্টি IPFT নে কাইসা কর্মচারী সংগঠন নি তাও থাংনাই জরাবো गोबांमा केसे केबिं बिसिङाव दिनै TNEA ताबो गोथां दंख এবং আগামী দিনে তেইবো কাহামকে সামুতাनुनि बागै তিনি সমস্ত রাজ্য তিনি যারা ত্রিপুরা TNEA সমর্থিত তমনাইরাও তিনি পূর্ণ একটা কমিটি গঠন হঙ্কা এবং কমিটি অ্যানাউন্সমেন্ট হঙ্কা কমিটি অ্যানাউন্সমেন্ট পাই তিনি অ্যাডভাইজার কমিটি তাই বিনে এক্সিকিউটিভ কমিটি তাই বিনে রাজ্য কমিটি যতটা পরিপূর্ণ হঙ্কা তিনি আমার যত অ্যানাউন্সমেন্ট গিসমাই তাংলাইयै ব্রাও আগামী দিনে ত্রিপুরা সারারनि बागै गोसो जरातेই ব্রাও কাইসা সমাজটি শিক্ষিত মহল এবং সমাজটি শিক্ষিত মহল লঙ্গै সমাজ তাই দফা হামনানি बागै गोसो जरातेই ব্রাও জুবামানাই আবো ব্রাও তিনি হর সাক্ষী রইনা যত हल निस्कांगो ब्रा दायित्व निमंबाय ब्रा निस्माय तांगमो सम्पूर्ण हा अब आं बेलाय खुशी हा कारण आं तिनि पार्टी प्रेसिडेंट एन सिसार थिबेमन उल्ला पार्टीनि दायित्व मायै आं तिनि যত সংগঠন দিশা হইতে দেশা ত্রিপুরা সারাও থানানি বাদে আন্দোলন দেশা কাহাম একটা পজিশনত লাংমানি মানে বিসিং তিনি TNEA আগামী দিনে আন্দোলনের বাদে কাহাম সমর্থন মানাই এবং মানখা বা তেইবো মানসি নাই আं খাবো বিশ্বাস হা তাই ত্রিপুরা সারাও বাদে সামনে খাইনানি বাদে দেশা খাবাই খুবই খাকলো খাইনানি জরাবো মাননাই তাই অবহাই প্রোগ্রামরাও অবহাই তিনি যে যিনি ওয়ানসু মুরনো যে गाहाम के একটা অনুষ্ঠান খাইলাই নাও মিডিয়া নেতৃত্ব দিয়ে সারা ত্রিপুরা সারানি বিসিং আনা যেখানে আছে যারা মোবাইলে নাইতাই বা নিউজ নাইতাই যত কোনো সিথং যত কোনো নথং এবং যত কোনো খাকাথং আবো তাতালিয়া আবো বইসে जों दिनै जराति जे फाइमार बिसि ताबुक जराति जों कबिबाय दंख एबा आगामी दिन मानसा जे आन्दोलन खायथानाय जे कबिनि बिसि खायनाय आ जागाव शिक्षित महल ते ত্রিপুরা কর্মচারী বদলবো जोंना TNEA राव देशा गोथांबाबे जौगानाय दिनै जेब्राव आनुষ্ঠানিকভাবে নতুন কমিটি গঠন অ্যানাউন্সমেন্ট ফেলেসমাই तांलाय थानिव जों खावजा मांखा प्रेसिडेंट GS पार्टी खावजा मांखा ताइब्रावनि प्रेसिडेंट GS गोदाल ताबुक दायित्व नावै तांलायहा ताबुक दिनै प्रेसिडेंट आगामी दिन वसनि बागै TNEA नि दिनै बिरलाल देबबर्मा बाबु बनरुजाखा ताइसिनि बसन्त बाबु आगेनसिनि ग्रेनत ब्राव ट्रेस्टा खेमबाय ग्रेनो कुप्लुं खायनाय नै खाकाय तांमादैना दिनै दुलखिले कुप्लुं नै दं ता आगामी दिन कुप्लुंमानो যতনা হামবাই IPFT দলের যারা কর্মচারী সংগঠন রয়েছে ত্রিপুরা ন্যাশনাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন তো তারা এখানে একটা সম্মেলনের আয়োজন করেছেন কর্মচারীদের নিয়ে তো যেহেতু রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং IPFT সরকার জোট সরকার চলছে তো রাজ্য সভাপতি হিসাবে তারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছে এবং একটাই বার্তা যে মানুষের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং IPFT মিলিত যে সরকার এই সরকার মানুষের সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য সমাজের গরিব বলুন কৃষক বলুন শ্রমিক বলুন আমাদের যারা সরকারি কর্মচারী তাদের কথাই বলুন সকলের জন্য এই মিলিত সরকার যেভাবে কাজগুলি করছে তো আগামী দিন যেই সংগঠনই হোক না কেন আমরা সবাই মানুষের যে কাজগুলি হচ্ছে সেইগুলি জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা বিভিন্ন সংগঠনের আলাপ আলোচনা হয় আমি তাদের কাছে আবেদন রেখেছি কারণ যেহেতু আমরা মিলিতভাবে সরকার পরিচালিত হচ্ছে আমরাও যৌথভাবে সংগঠন IPFT এবং BJP সংগঠন যৌথভাবে আমরা আগামী দিন একসাথে হয়ে মিলিতভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য আমরা কাজ করব এই অঙ্গীকার নিয়েই আজকের এই বৈঠকে আমরা মিলিত হয়েছি এবং কর্মচারীরাও আগামী দিন
বিজেপি বা এবং যারা রয়েছেন কার্যকর্তা সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একসঙ্গে আমরা সংগঠনের কাজ করি। একটা সমাজে এখন বড় স্ক্রিপ্টে নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে এবং জনজাতি যারা তারা চাইছে রোমান স্ক্রিপ্টে, এই সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? এইটা আমাদের টিম রয়েছে, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা রয়েছে, রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা আছে, জনজাতি অংশের তারা আছেন, শুক্লাচরণ নোয়াতিও রয়েছেন। সবাই মিলে আগামী দিন কীভাবে সেটা সম্ভব হয় সুন্দর, সে ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যা করার 2023 বিধানসভা ইলেকশন পাইयै IPF BJP হাই তেইশা সেকেন্ড টার্ম পাওয়ারা চুকমানে পরে প্রায় 3 মান্থ পরে দিনে IPF সিনে যারা এমপ্লয় অর্গানাইজেশন তংনাই রক বরকনে কাইসা স্টেট one day state conference aro state conference borok chungna invite demani bisinga phaikia balai kaisini boro ni bisingo election jarawa urumuru onglai tonglai mane dabo election payoi dabo te isa tmehen TNEA ni সংগঠন তেইশা reacted accreditation onglai jane bagai borok salsani conference rehon mane wa borok motamuti bangkha e program bo manjaka यार प्रोग्राम सिने बीजेपी ने त्रिपुरा प्रदेश कमिटी ने माननीय सभापति को इनवाइट दमानी बिसिंग बो खाइसक पाइथा यार प्रोग्राम सिने प्राक्तन मंत्री है के बताबुक ने पार्टी ने प्रेसिडेंट अता प्रेम कुमार यांग दंगो ने पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी सिने सर सपन वर्मा अमा हेक्लाई गोबां मा लीडर न जों तिने मानजा लागा प्रोग्राम ताबुक मोटामोटी चले दंगो सक्सेसफुल हाइनो ताबुक बुनुबु तो हानंग जे बाबे दं इक्विवेलेंट डिमांड मेन डिमांड अब हानि रोमान स्क्रिप्ट मेन डिमांड तो ओंखाय दाबो आबनते सोसाइटिओ बा दफाओ कुमा तर्क बितर्क चलि दं बाट दाबो लोकरनि ककबो अति सामं जे मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर खर्चा त्रिपुरा नंगो दं ओंखाय आबनते रोमान स्क्रिप्ट तै तां कक साया सिरिं सिरिंनि तो दाबो लोकरनि कक सिसाम रोमान स्क्रिप्ट जों IPF फ्रॉम बिगिनिंग एसिमेशन इशू जों अपना सपोर्ट खालायो 2009 सिमी जों IPF संगठन सुनामी फैमान सिमे अबनो जों कन्टिन्यू सिने मुभमेंट सिने बैनर सिने डिमांड सिने चार्टर ऑफ डिमांड अबनि इशू दंगो जों IPF सिने कक ब्रक कक बाय खालायो जों रोमान स्क्रिप्ट नानो जों डिमांड खालायो अबनो अंगनाने अंथुम हायने जों बिगिनिंग सिमे दाबो पर्यन्त सिने सापो बा जों डिमांड खालायो दाबो जे स्पेशली दाबो जे इशू कालाय दंलायखा अब तब इलेक्शन तो इलेक्शन पाइखा कांकाय मंत्री MLA बा मिनिस्टर बा पार्टी जों आचुबै गवर्नमेंट नि जे सिस्टेम जों बाहायके रोड मैप खालायनानै एटलिस्ट जों तो जरा मानानाय बिले जरा तबे हेनसिनि पार्टी दंगो ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन दंगो सिनि शिक्षित महल दंगो TNEA ताबो कर्मचारी महल दंगो युवा संगठन दंगो महिला संगठन दंगो जों आचुबै सिनि रोड मैप जों सुनामनानै बागै जों तियारंलाय दंलायो दाबो अब सिनि तमहेन रोमान स्क्रिप्ट नि इशू न तुयै अदर्स पॉलिटिकल पार्टी दंनाय रक अपोजिशन दंनाय रक दाबो अबनो हाइलाइट खालायै गवर्नमेंट नि थानियो प्रेसार राइज खालायनानै बागै जे इशू तुबै फाइका आगे ने कांग्रेस नि जरावा आ इशू बियां कमाय दं कांग्रेस नि जरावा बहु बरक MP अंखा मिनिस्टर अंखा MLA अंखा ने लाई थांनाय प्राय कंटिन्यू 35 इयर्स CPM आचुगै सरकार चालुगै दंफ्र आपरे CPIM ने मिनिस्टर थेके शुरू खालायै तमहेन CPM ने MP थेके शुरू खालायै प्रने MDC पर्यंत स्टेट बो बरक पावर ADC बो बरक पावर प्राय ने 35 बছর कंटिन्यू दंगो आ इशू आपरे बियां कमाय दं जों दा आ इशू न जों तमहेन नेग्लेक्ट खालायो माने को गया जों सपोर्ट खालायो जों डिमांड बो खालायो रोमान स्क्रिप्ट बाय अंगनानै अंथं किन्तु सिस्टेमा थांनाय दाबो नों आबनो इशू खालाय जदि पॉलिटिकल इशू न पॉलिटिकल बैनर तै नों जदि आबनो IPF BJP नि ऊपर जदि दामा चापा रुवै आ इशू न तुवै दाबो जदि कायसा तमहेन त्रिपुरा हावा कायसा सिचुएशन जदि तमहेन अनरकम क्रिएट खालायनानै नाय दङ गायते जों आबनो समर्थन खालायमाया तारमाने समर्थन खालायमाया जों सिने पार्टीगतभावे सरकारिगतभावे जों सिस्टेमा आबनो प्रसेस जों या प्रेरणानि बागै तमहेन चाय दंलाय दङ माने लुकुरनि जे कक्सि जाबे सिरि सिरि तंगोन सामाने माने नों सिरि सिरि तंगि हाने तंगोनि आपना गसिने मे हामा कक्सि आगे नायदे
তোমায় হেন যখন এডিসি থাকনায় 2021 এডিসি ইলেকশন অঙ্কা এডিসি ইলেকশন অঙ্গই কর্মচারী রকবাই খুমিয়া ফারজাগৈ তোমায় হেন সম্বোধনা রোজাং মানে জরাবা এডিসিনি নিনে এমডিসি কতালংনাই র ইয়াফা খরক খরগৈ হল যত কর্মচারী তংনাই ন বাবরুং রুগৈতা মনিসা এডিসিও যদি ত্রিপুরা সরকার রাং রহইয়া হাঙ্গাंकाय जों निजेनि एमडिसिनि सियान याकारै रिजाइन रुबै जों लामाव अंखारनाय ত্রিপুরাসनि बागै दिनैसो पर्यन्त कय बছर काखा एडिसिओ जे रां रहैया होननाय जे ससियेल मिडियायाव कक साइटआव माने रां रहैया ओंखाय नों तो रिजाइन दोननानै कक बोले लुकुनि साथे दफानि साथे नों कयजन दिनै एमडिसि राव रिजाइन लिखा आवनि बागै जों आईपीएफटी अब बिगिनिंग सिने रोमान स्क्रिप्ट डिमांड दंगो चार्टर अफ डिमांड दंगो सिने मेमोरेंडम सबमिट खालायजाक दंगो हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि थाने ऑलरेडी सिने मेमोरेंडम सबमिट खालायजाक दंगो इवेन सिने त्रिपुरा हास्टेनि कचाम सीएम থেকে শুরু खालाय ताबुनो सिने तमाहेन एलायंस पार्टनार नि सिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बबल सुलको सालाय दंगो अ मेटान नतियै बोसकांनि फाइनि 7 तारिखआव नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन ते रोमान स्क्रिप्ट सानै गणधर्नाव बा गण अवस्थानाव आसामाव थाङै दं आब्रुं बागै दा फकास दं जोंसिनि पार्टी दं जों पार्टी सालाय जों बुमायथै तमाहेन स्टेप नानाय आपनो जों साप्लायनाय कॉन्फ्रेंस पांडाव कसाम एथो कमिटी न सबायै खरक थामसेनि आदं रंनातयै बिशिकनैनि बागै खाजाखा TNEA नि कताल कमिटी कॉन्फ्रेंस पांडानि पाइथागो बरकनो समाय दांरखा आईपीएफ तिनि हास्ते आसुकफां प्रेम कुमारिया राजाखरा आगुलिनि सिमिक्रि साननि कक्थम चिनि खरां।